किसी भी औरत को हमारे यहाँ ये बड़ी एक कॉमन चीज़ है कि आपने अब्यूज़ कर दिया, आपने हाथ उठा दिया। हमारे वहाँ पे एक कल्चर है कि जी बहुओं को जहेज़ नहीं लाए, जला दिया गया। बहू ने ये किया, एक वो माइंड मेकअप हो गया ना, एक ईज़ी टारगेट है। औरत इस हद तक इस उसमें ट्रांस में आ जाती है कि अपने हाथ से लाई हुई बहू, अपनी पसंद से, जिसने आपकी नस्ल को बढ़ाना है, जिसने कल को आपके पूरे कुंबे को लेके चलना है, ठीक है ना? आप एक आपकी नस्ल की परवाह मत पे, आपकी नस्ल की ज़ामिन है। आप इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आजकल हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़्यादा एक इशू बढ़ गया है, डे बाय डे जो बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि वो है कि ससुरालियों का अपनी बहू के ऊपर ज़ुल्म और सितम करना, और इस तरह का सितम करना कि उसको सेपरेट करने की बजाय डायरेक्ट ही उसको मार देना। और इतनी सफाकियत के साथ कि हालिया दिनों में अगर डस्का का वाक़या देखा जाए तो आप सब लोगों के सामने है, और आपकी नज़रों के सामने से अक्सर अभी तक ये वाक़या गुज़र रहा है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह, कि कितनी बेदर्दी के साथ बहू ने सिर्फ बहू को कत्ल कर दिया गया, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए सिर्फ इस इल्ज़ाम में कि वो ब्लैक मैजिक करती थी और उसका कोई और हल नहीं निकाला। और इस तरह का एक और वाक़या लाहौर में कल भी पेश आया कि ससुरालियों ने अपनी बहू को जो है बड़ी बेदर्दी से मारकर फेंक दिया। तो क्या ये सही है? क्या ये नफ्सियाती मर्ज़ है? क्या ये नफ्सियात का एक नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे इस तरह के जो रवैये हैं ससुरालियों के बहुओं के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मिसेज़ रूबी इमरान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या वजह है, क्यों इस तरह के वाक़या डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएँ आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये नफ्सियात क्या है, और नफ्सियात का ये कौन-सा लेवल है कि यहाँ तक नौबत आ गई है सोसाइटी में? सबसे पहले तो देखें सादिया के जो ये माशरा जो ये 2 वाक़यात हुए हैं डस्का में, और ये जो कल एक ससुर का भी हमने देखा कि जी बहू को, आप ये देखिए कि ये इतना सफ़ाकाना और इतना दरिंदगी से भरा हुआ ये जो आजकल वाक़यात हो रहे हैं, और ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि आप लोगों ने किसी की बहन-बेटी को, किसी की कह रहे हैं कि जिगर के टुकड़े को आप लोगों ने गाजर मूलियों की तरह समझना हुँ। शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें अगर हम लोग जाएँ तो इंसानी नफ्सियात के उस पे जी, जिस तरह से हम लोग अगर देखें माशरती तौर पर, अगर आप सोसाइटी में ये चीज़ें देखिए और हम लोग देखें कि आजकल जब आप इतनी ज़्यादा तरक्की भी कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों में भी आप एडवांसमेंट में जा रहे हैं, उसमें इस तरह के हालात का होना, उसकी क्या बहुत बड़ी वजह अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा हमारी ज़हनी पसमानदगी। हुँ। ज़हनी पसमानदगी, हसद, एंगर का होना, डिप्रेशन होना, इकोनॉमिकली हालात का होना, एक-दूसरे को नीचा दिखाना, हुँ। लाइफ़स्टाइल इस तरह के सेट हो गए हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम लोग देखें, सिर्फ़ हम ये नहीं कह सकते कि जी ये पसमानदा इलाकों में या जहाँ पर औरत मज़लूम है या जहाँ पर औरत इतने वसाइल नहीं रखती या इतनी एजुकेट नहीं है, वहाँ पर ऐसे हालात हुए हैं। ये अगर उन जगहों पर भी देखा जाए जहाँ पर औरत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, औरत बहुत ज़्यादा बोल्ड है या कॉन्फिडेंट है या अपना प्रोफ़ेशनली कर रही है। हमने अभी कुछ पहले ही हमारे मीडिया में भी ऐसे वाक़यात देखे गए हैं कि वो भी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ये स्टार्ट देखिए, ये कोई भी वाक़या एकदम से रूनुमा नहीं होता। हुँ। उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री होती है। वो हिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले किसी भी औरत को हमारे यहाँ ये बड़ी एक कॉमन चीज़ है कि आपने अब्यूज़ कर दिया, आपने हाथ उठा दिया। देखिए, ये कोई भी चीज़ एकदम से वाक़ये में नहीं आती है। हमारे यहाँ हम लोग अमूमन, अब आपने कहा कि जिस तरह से उस बेटी को, बच्ची को जो डस्का में कत्ल की गई, हुँ। और जिस तरह से सफ़ाकाना कल ये ससुर ने अपनी बहू को, ये क्या एकदम ससुरालियों ने वाक़या, फिर से अपनी बहू को, एकदम तो हाँ। ये वाक़यात नहीं होते हैं। ये वही, हम अगर जाएँ हमारे में वो जो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें चली आ रही हैं, हम लोग जिस तरह से पाको हिंद में रहते थे, जिस तरह से हमारे वहाँ पे एक कल्चर है कि जी बहुओं को जहेज़ नहीं लाए, जला दिया गया। बहू ने ये किया, एक वो माइंड मेकअप हो गया ना, हुँ। एक ईज़ी टारगेट है। हुँ। एक आपकी एक औरत की जेलसी का वो लेवल है, उस लेवल पे वो औरत चली जाती है कि जहाँ पर वो, अगर हम लोग देखते हैं, एक बच्ची को आप ब्याह के ला रहे हैं, घर से लेके आ रहे हैं, आते ही अब आपको एकदम वो अपनी जो है, कहीं न कहीं आपको अपनी बराबरी पे लगना शुरू हो जाती है। हुँ। कहीं न कहीं वो आपको अपनी बहुत बड़ी दुश्मन लगना शुरू हो जाती है। हुँ। कहीं न कहीं वो बच्ची आपकी बच्ची बच्ची है, लेकिन उसकी उम्र की बच्ची जो है वो आपको लगता है कि एकदम वो पूरी जो है ना, उसे सोसाइटी का, वो पूरे घर का बोझ उठाना है, नहीं उठाती है। फिर आपको ये बड़ा एक वो माइंडसेट हो गया हुआ है कि जिस तरह हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, अब वो जिस तरह आप डस्का वाले वाक़ये की बात कर रही हैं, हुँ।
اب اس عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اور اس کی بیٹیاں اور وہ جناب وہ اس میں انڈین ڈراموں کے بڑے انفلوئنس میں تھی. اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا. سیکنڈ اس میں یہ بھی بلیک آیا میجک تو سب سے زیادہ ذکر کیا کیونکہ وہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جی دیکھیں اب یہ بھی تو ایک ذہنی پسماندگی ہے نا. آپ اس کو نارمل مائنڈ تو نہیں کہیں گے, اس کو ہیلدی مائنڈ تو نہیں کہیں گے. یہ کہیں نہ کہیں جو بھی آپ کی جتنی بھی جرائم اور جس طرح کے واقعات ہو رہے یہ کہیں نہ یہ نارمل مائنڈ کام کر سکتا ہے, کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ آپ کا حسد کرواتا ہے, آپ کا اینگر کرواتا ہے, آپ کا ڈپریشن کرواتا ہے, آپ بائی پولر ہو, آپ اکنامکلی کہیں اسٹک ہو, یا آپ کو دوسرا اپنے سے بہتر لگ رہا ہوتا ہے. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ حسد کی دیکھیں ایک حسد جو ہے صرف روحانی نہیں, ایک بہت بڑی نفسیاتی پرابلم ہے. اور وہ اگر ہم دیکھا جائے تو واقعی عورتوں میں مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کہہ لیں کہ ہم لوگوں کے گھروں میں اب ایک ساس جو ہے وہ یا دو صورتحال ہوتی ہے, یا تو وہ شروع سے خود دبی ہوتی ہے, اپنی سسرال کے ماحول میں دبی ہوتی ہے, جب وہ بیٹے کی صورت میں اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں اب ایک کمانڈر کے رول میں آ گئی ہوں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے اگر بیٹا پیدا کیا ہے تو میرا جو ہے نا بیٹے کے اوپر میرا ہی حق ہے, بہو کا نہیں ہے. دیکھیے یہ دیکھیے ہم وہی بات کر رہے ہیں نا کہ جہاں پہ رشتوں کی پراپر ڈویژن کا نہیں پتا, جہاں یہ نہیں پتا, عورت ایک سمجھ رہی ہے. اب دیکھیں ایک عورت کو دو صورتحال ہے, یا تو وہ عورت شروع سے ایک اس میں دبی ہوتی ہے ایک ساس کے رول میں, جب وہ آتی ہے تو وہ اپنی بہو سے وہ بدلے لینے شروع کر دیتی ہے. وہ اس کے اندر کا حسد ہے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے میرے بیٹے کی برابری میں جس کے سر پہ, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ شاید اس کے اندر ایک یہ محرومی کہہ لیں آپ, جو احساس کمتری ہے وہ احساس برتری بننا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ وہ عورت اس حد تک اس میں ٹرانس میں آ جاتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے لائی ہوئی بہو, اپنی پسند سے, جس نے آپ کی نسل کو بڑھانا ہے, جس نے کل کو آپ کے پورے کنبے کو لے کے چلنا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی نسل کی پرواہ نہ پہ, آپ کی نسل کی ضامن ہے, آپ اتنی بے دردی سے اس کا قتل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, عدم برداشت ہے سب سے بیسیکلی, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا وہ رتبہ نہیں رہا, میرے گھر کی وہ اجارہ داری نہیں رہی, میرا بیٹا میرا نہیں رہا, میرا بیٹا میرا غلام تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی جو سوچ ہے اس کی وجہ ہے اتنا ظلم کرنا سسرالیوں کا بہو پہ؟ دیکھیے آپ صرف سسرالیوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ بیٹی کا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ہمارے ہاں ہم اپنی بیٹیوں کو ایسی ٹریننگ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے ہاں پیرنٹنگ ہے نا, پیرنٹنگ کی کمی ہے نا. جب ایک بچی کو اپنے, ہم نے جیسے پہلے کہا کہ بہت زیادہ, اب ایک عام بندی میں اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کو اپنے پرابلمس کا یا اس کو نہیں پتا, وہ بھی ڈومیسٹک اس میں وائلنس کا شکار ہو رہی ہے. اور دوسری طرف وہ عورت یا وہ بچی جو پروفیشنلی اسٹرانگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک وہیں پہ آ جا کے وہ پھر کسی نہ کسی چولہا پھٹنے کا, یا کسی نہ کسی وہ جس طرح جلایا گیا تو بس استغفار, اور جس طرح سے وہ یا اس طرح کا شکار بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی بچی میں اویئرنیس ہے, اور سب سے پہلی بات مجھے بتائیں آپ یہ کہاں کا ہے کہ جی ہم نے بیٹیاں بیاہ دی, بچی اب تم جا رہی ہو, تمہاری اگلے گھر سے جنازہ ہی نکلے, خدا کے لیے اپنی سوچ بدلیں. آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ گھر گھر میں یہ واقعات ہو گئی ہے, لیکن بیکورڈ ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ ابھی تک یہ سوچ چل رہی ہے, وہی لوگ بات سٹیپ ہے نا, نہیں لیتے نا. وہی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں وہی لیک عزت کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی جان چلی جاتی ہے. اچھا مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ آیا ہمارے ہاں غیرتیں عزتیں صرف عورت ہمیشہ قربانی کے نام پر عورت سے ہی کیوں ختم کی جاتی ہے؟ ان کی غیرت آ جا کے, اب ایک بیٹی کو آپ نے اگلے گھر میں بھیج دیا, آپ کیوں نہیں اپنی بچیوں کا پتہ کرتے, آپ کیوں نہیں اپنی بچیوں کے پیچھے جاتے, آپ کیوں اپنے بچوں کو وہ ماحول نہیں دیتے, اس طرح سے اسپیس نہیں دیتے کہ اگر وہ دیکھیں ایک واقعہ, اگر ایک ساس اپنی بیٹی کو آپ کی بیٹی کو بار بار تنگ کر رہی ہے, اس حد تک دیکھیں گھروں میں چھوٹے موٹے واقعات ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے, انسان جہاں پہ 4 لوگ رہتے ہیں وہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس حد تک مجھے بتائیں گے, اس حد تک یہ جس طرح ایک سسر نے کل یہ اپنی بہو کو قتل کیا, یا آئے دن ہم اس طرح کے واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچی کو ہراس کیا جا رہا ہے, یا اس حد تک آتے ہیں, تب پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ ماں باپ کا یہ کہہ دینا کہ جی ماں باپ کا کیوں, دیکھیں کوئی کسی کا مقام نہیں لے سکتا, جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کا ہے, اور بیوی کا اپنا مقام ہے. اور شادی کے بعد جو ایک مرد کے لیے حکم بھی ہے کہ بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھے اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھے. فرسٹ پرائیورٹی آپ کی بیوی بچے ہیں, سیکنڈ پھر آپ کے پیرنٹس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کیونکہ وہ عورت آپ پہ ٹوٹل آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, ماں کے اور بھی بچے ہیں, ماں کے کیا کہنا چاہیں گی کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ادارے بنے ہوئے ہیں, لیکن وہی سوال اگین کہ کیوں عمل نہیں ہوتا ہے؟ کیا صرف باتیں ہیں؟ سادی اس میں 2 وجوہات ہیں. اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہماری, میں کہوں گی کہ ہاں گورنمنٹ لیول پہ ہمارے بہت زیادہ اس وقت عورت کو سیکیورٹیز بھی ہیں, عورت کے لیے بہت زیادہ قانون بھی پاس کیے گئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سب سے پہلے تو بہت زیادہ ایسے کیسز ہوں گے کہ جو کہ سب سے زیادہ پہلے
थानों तक बातें हम्म, जाती नहीं है। हम्म, मैंने जैसे पहली बात की कि जब औरत पे सबसे पहले जब औरत पे हाथ उठाया जाता है, उसको हम्म, अब्यूज किया जाता है, उसी वक्त अगर ऐसे मर्द को ऐसे घर को शटअप कॉल दी जाए ना, तो ये वाकयात इतने बड़े ना। हम्म, सेकेंडली, हम लोग अगर कोई औरत इस हद तक अपना जी घर वालों के अगेंस्ट या माँ बाप अगर थानों कचहरी तक ये बातें ले भी जाते हैं ना, तो वहां पर वही वाली बात है कि जो स्ट्रांग होता है, जो ताकत में होता है, उसकी सुनी जाती है, उसकी हम्म, सुनवाई होती है। हम्म। ये आप कहें अदालतें, आज आप मुझे बताएं, आपके फैमिली कोर्ट भरे पड़े भरे हैं, पड़े हैं, भरे पड़े फाइल्स हैं के ऐसे अंबार वाकयात लगे से। पड़े हैं इस और तरह ये के बड़ा केसेस से। आसान दे, हमारे पास एक चीज है जी, उसने बीवी को कत्ल कर दिया, बहू को जी आसानी से हम उस औरत की करेक्टर असैसिनेशन कर दी जाती है। कि हम बड़े खूबसूरत माशरे में तो नहीं है, लेकिन हम बड़े खूबसूरत मजहब से, हम उस मजहब से बिलोंग बिल्कुल। करते हैं कि जहाँ पे रिश्तों को जितनी खूबसूरती से बयान कर दिया गया, वो मुझे और आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपने तहलीके कायनात के बनाए हुए असूलों को अच्छे से अपनाना शुरू कर दें, अमल करना शुरू कर दें, हर रिश्ता एक दूसरे को उसके मुकाम के हिसाब से इज्जत देनी शुरू कर दे, अपने हक तो हमें पता होते हैं, अगर अपने फराइज पूरी तरह अदा करने शुरू कर दे, तो रिश्तों में ये कभी खराबी आए ना। सेकेंडली, मैं बात करूंगी कि अपनी बच्चियों के साथ साथ अपने बेटों को भी जरूर तरबियत दें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह, अगर आपको एक अच्छी बहू चाहिए तो दूसरे के लिए भी एक अच्छा बेटा ना से एक अच्छा दामाद जरूर आप भी बिल्कुल। तैयार करें। सेकेंडली, बच्चियों को ये जरूर अवेयरनेस दें कि बच्चे, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो कतन अपनी बच्ची को ये एहसास ना दिलाएं। औरत को जब आप एक ये ताल्लुकी का जो एक अंदर एहसास है महरूमी डाल देते ना, मैं ये नहीं कि ठीक है आप उसको बताते हैं बच्चे अपने घर को बसाओ, जिस हद तक अच्छे से आप कॉम्प्रोमाइज करो, सेक्रीफाइस करो, लेकिन इतना ना करो कि एक दिन आपकी सुर्खी खबरों में और टीवी के अखबारात में चलना शुरू हो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस पे बात की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब जाए। बहुत आमीन। अच्छे करे, और हमारी सोसाइटी में जो एक नेगेटिविटी और नफसियाती इशू डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल इशू की वजह से बढ़ रहा है, चाहे वो पर्सनैलिटी की वजह से बढ़ रहा है, हसद की वजह से बढ़ रहा है, जो भी है, अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को हदायत दे और दूसरों की बच्चियों को भी अपनी बच्चियां समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।